Bienvenue en Afrique. مشاهدينا الأكارم، أهلا ومرحبا بكم في عدد جديد من برنامجكم كان كلوب، البرنامج المخصص 100% لمنافسة كأس إفريقيا للأمم. البرنامج يأتيكم على المباشر ساعات قليلة فقط قبل موعد الحسم، قبل النهائي التاريخي لينتظر المنتخب الوطني غدا إن شاء الله في نهائي كأس إفريقيا للأمم أمام منتخب السنغال. أجواء كبيرة تعيشها كل ربوع الوطن اللي تبقى تترقب في هذا الموعد التاريخي. أجواء كبيرة كذلك يصنعها مناصرو المنتخب الوطني المتواجدون في القاهرة واللي راح يوصلوا كذلك، والأجواء كما العادة راح تكون مميزة في بلاطو كان كلوب. أعطاوكم مقبلة شوية الأمبيونس تاع الجمهور تاعنا اللي نحيوه. نعم، شكرا للجمهور. نرحب كذلك بالفريق تاع التقنيين تاعنا اللي يبداو معنا من الرقم من البرنامج رقم 0 في هذا الموسم، في موسم منذ بدايه كاس افريقيا للامم، واللي كالعاده يدخلوا تحت تصفيقات الجمهور تاعنا. كريم تمور، الناس قواوي، فاروق بالقايد، أستاذ جمال رشدي. كما نرحب بضيفنا اليوم لاعب دولي سابق، خلى البصمه تاعو في مولوديه الجزائر في شبيبه القبائل، كذلك خلى البصمه تاعو داخل ارضيه الميدان، وحتى كي حبس كره القدم الناس الكل تهدر عليه. تحت تصفيقاتكم مشاهدينا الجمهور، مشاهدين كذلك تاعنا فضيل دوب. فضيل مرحبا بك. من الاخوان ما تريح ما تريح. الوقفه فضيل عندي تحبها لا شونسون. شكرا فضيل. البلاطو ما نقدمهولكش. كريم تمور، جمال راشدي، خاصة والناس قواوي وفاروق بالقايد، حكايات بزاف كبيرة. هادو ما لعبت معاهم في جياسكا وجوزت معاهم لارمي ونتعرفوا حنا صغار. كريم تمور بلا ما نهضر عليه، هو المشوار تاعو يهضر على روحه. يعني فرحنا في 2010 من 2010 ورواح. والشيخ راشدي صافي بليزير باسكو نحبوه بزاف، وبارمي لي بريزيدون تاع المولوديه اللي تسمى شغل كان يعطيني الكارو تاعو شغل قايم بيا. جوزت معاهم لارمي؟ صح ماشي غير لارمي. جوزنا لارمي. جوز معايا لارمي هذايا، حنا جوزنا لارمي صح، هذا جوز لارمي، حنا جوزنا حبس، جوزنا التيام، هذا والو هذا كان تشيتشي في الكازيرنا هذا. كانوا بس على كانوا يحبوني. واسمو هذاك واسمو كولونيل عقيد كان يحبني. بيستونيوك باسكو يلعب مولوديه وكذا تعرف. ما يحبش جياسكا وقيله. مشاهدينا الكرام، راح نشوف عناوين هذا العدد. في عدد اليوم من حصة كان كلوب، الجزائر على موعد مع التاريخ والكأس الإفريقية، حلم المحاربين والشعب الجزائري. بالماضي يؤكد بصريح العبارة: المحاربون جاهزون، وسنغال النهائي ليست سنغال المجموعات. الجماهير الجزائرية تغزو العاصمة المصرية القاهرة وتطمح للعودة بالتاج القاري. عمار بهلول يفشل في الحصول على عضوية الكاف. الحرب الكواليس فعلت فعلتها أم أن الهيئة الجزائرية ضيعت معالمها قاريا.
قرعة كأس الأمم 2021. الجزائر في المجموعة الثامنة برفقة زامبيا، زيمبابوي وبوتسوانا. عبد النور حميسي يحلل بالمعطيات تركيبة أسود التيرانجا ويوضح نقاط الضعف والقوة. ان شاء الله ندو كاس افريقيا للامم. فضيل دوب نبدا بك. نهائي تفصلنا عليه بعض يعني ساعات قليله، اقل من 24 ساعه تفصلنا على هذا النهائي التاريخي لكره القدم الجزائريه للمنتخب الوطني. 40 مليون جزائري ينتظر في هذا الموعد التاريخي، حتى الملايين يعني اللي يحبوا المنتخب الوطني ما همش جزائريين. احنا هنايا في البلاطو وبدا شويه الضغط. خليك كيفاش راهي يعني داخل يعني المنتخب الوطني بين اللاعبين، كيفاش راهي الاجواء في بين اللاعبين في هذه الليله. هل نقدر نتكلم على مباراه القرن بالنسبه مباراه العمر بالنسبه لهذا الجيل اللي يكون المنتخب الوطني؟ انا نقول بور كومونسي لازم نشكروا اللاعبين على الاداء البطولي تاعهم، يعني كانوا ديغيري في هذا لاكوب دافريك. وما نساوش كاين المدرب جمال بالماضي اللي ماشي يقول لك جات اللمسه تاعو ولا شو، كريا ان جروب، دار ان جروب اللي فكرنا في الجروب اللي رحنا الام درمان. تسمى عاودت ولات هذيك الحراره. حنا راه غابت هذيك دوبي 2012 ما زلناش شفنا ليكيب ناسيونال بهذا الروح تاع هذه الخطره. نظن بلي هذا اللقاء النهائي يعني انا بور موا ما نقولكش بونيس باسكو كاع حقروهم قبل ما يروحوا. الناس تحلل في البلاطوهات، كاين اللي يهضر شغل الناس ما دارتش كونفيونس في هاد ال 23 اللي دارهم بالماضي. بور كومونسي قديوره كاين اللي قال لك واش قديوره وكاع على بالنا شكون اللي يهضر عليه وكاع. دونك حنا نفرحوا كيفاش نقولوا لازم نفتخروا بهذا الانجاز اللي داروه، لحقوا اون فينال. باسكو كي تلحق اون فينال لو راف تاعك يزيد يكبر، الحلم يزيد يكبر. وانا نظن بلي ماهيش بعيد علينا 90 دقيقه ينجم يكونوا لوسيد سير تيران ويتعاونوا كيما تعاونوا لي ماتش اللي فاتوا. داير الدرني ماتش ديمي فينال مع نيجيريا، يعني شفت لو جروب، يعني شفناهم بلي بداو يعياو يكملوا كي غاليزاو لنا كملوا. جابها ربي بان كوفرون. ومام لا فينال كاين يقول لك بلي تلعب سير دي ديتاي. انا نقول هاد لا فينال راح تكون مفتوحه وراح يكونوا فيها لي بيت هاد لا فينال، باسكو كي تجي تشوف حنا لو جو اللي نلعبوا فيه رانا ناتاكيو اون بلوك ونرجعوا اون بلوك. دونك انا راني ساتيسفي اونكور اون فوا. يعطيهم الصحه لي جوار ولو ستاف تكنيك هما اللي امنوا بهذا الشيء. Karim Betmour, c'est le match du siècle. Du siècle, on ne sait pas on sait pas ce que l'avenir nous réserve, mais c'est un match important pour notre pays, pour l'équipe nationale. Et voilà, et ramener un trophée, ça serait quelque chose de fabuleux, oui. Oui, donc après, je sais pas. Non, je pense après 29 ans, donc c'est vraiment une finale importante, surtout pour الشعب جرينا موراها بزاف اجيال يعني تعاقبت وجرات مور هذا الموعد التاريخي بالنسبه للمنتخب الوطني. جينا عليها بزاف وضيعناها في بعض الاحيان اللي حبسنا في الدومي فينال في 2004 في 2010 كذلك كنا قادرين. في 2010 كنا قادرين نروحوا للنهائي. في 2004 كنا قادرين ثاني مع الجروب اللي عندنا. دونك سي فينال فريمون بون ميريتي، والشعب اللي ينتظر فيها مده 29 سنه. نقدر نقول انت قلت بعض الساعات للشعب وحنا متفرجين. عندنا بعض الساعات غدوه صدق كل واحد وين يشوفها يوجد روحه، بصح جو بونس كو لي جوار راهم داخل المقابله من اليوم. دونك راهم كونسونطري 100% باش ان شاء الله يدخلوا واجدين المقابله ان شاء الله. فرق القايد لعبت انت ثانيك يعني نهائيات كؤوس افريقيا مع شبيبه القبائل، ماهيش نفس الموعد لكن نفس الظروف، ونهائيات وكؤوس مهمه لكره القدم الجزائريه. جات في وقت انه كره القدم الجزائريه كانت في الحضيض، يعني ما كناش حتى نشاركوا نوصلوا حتى الادوار متقدمه. كيفاش يكون اللاعب قبل ساعات قليله قبل الموعد بهذه الاهميه؟ Non, une finale, tu préparer à balle, le joueur, hein, je parle du joueur. Préparer une finale à la Coupe d'Algérie ou la Coupe d'Afrique ou la Coupe d'Afrique des Nations, la concentration de un joueur professionnel, c'est la même. Parce que c'est un objectif, tu as l'équipe, tu as le club,
لا ريجيون اللي راك دايا ولا الكلاب. فاروق بالقايد نفتح القوس برك شبيبه القبائل نهار كانت تفوز بالكؤوس الافريقيه. الجزائر كاع تفرح. الجزائر كاع كانت تفرح. فوالا. واش حبيت نقول لك بوغ لو جوار لا كونسونطراسيون فينال كيما هاديه تقدر تعيشها اون فوا، تقدر ما تعيشهاش، تقدر لوكازيون سي دي جوار جون، دي جون جوار اللي شنو نقولوا طاحت عليهم مسمى، واحد ما كان يستناهم. صحيح. واحد ما كان عندنا ايكيب اللي رايحين فافوري وكدايا شغل البونيوس قال ماشي هذه الخطره رحنا لحقوا لا كونسونطراسيون. هما كي يكون عندك ان ستاف فريمون كابابل يدي الجروب هدايا، لا كونسونطراسيون بدات من القطر بالك ولا افون. هما بيان كونسونطري على بالهم واش استناهم ماتش باغ ماتش، ودوكا لحقنا فينال. سي لا ميم موتيفاسيون ميم كونسونطراسيون. فوتبول هذا ماشي باسكو تكونسونطري لا في تاع لا فينال راح تديها. كونسونطراسيون تعمل كاع لو تورنوا وافون لو تورنوا. لو جوار اليوم راهو في الماتش دوكا غير يكمل بوتيتر لا رينيون تاع لونترينور جوست ابري وكذا. لي جوار راهم في الماتش على بالهم واش راهو يستناهم. ماشي ماتش ساهل كونت ان ادفيرسير اللي يعرفوه. على بالك من بعد تدخل لك هذاك لو دو تقول انا ربحتهم، ومن بعد دوك ربحتهم لو بروميي ماتش هذاك دوكا يا روفونش واش راح يتبدل واش راح يبدلوا يعرفونا وكذا. تسمى دوكا الخدمه سي بوكو بلوس هنا مونطال. لي جوار حنا كان نشوفوا واش داروا من نهار بداو لدوك. انا لي كونفيون انا بور موا جو سوي كونفيون. لي جوار عندهم سلاح ديالهم، عندهم هما دوكا كي عندنا دي زاتوا فيغ فالواغ في هذا بارك الله. غدوه دوك يدخل الفراش وكدايا يعاود يرجع. شاك جوار يقرا لادفيرسير اون بليس. عندنا لعبنا معاهم صافي 15 جور. نعرف انا لادفيرسير كيفاش اللي راح يقابلني، وعندنا اون شونس بوتيتر نقولوا لابسونس تاع لو ميور جوار ديالهم كوليبالي. كرون جوار كوليبالي احسن مدافع على المستوى الافريقي. نعم هادي خرج لو ميور ديفونسور سيت اني وقيلا في لوروب. نو سي ان افونتاج بور لي جوار. ان شاء الله يكملوا. قلنا احنا يكملوا كيما هكذا اون ميريت هذه لاكوب اون ميريت ان شاء الله. كونسونطراسيون قلت لك تاع بور لو جوار يلعب ماتش دو شامبيون ولا ما كوب دافريك. واحد اللي يحب خدمته يحب ما يحبش يخسر. لا ويديفوندي فريمون لي كولور لي ديفوندي فريمون لي كولور. انا باسكو كي تلعب في ان كلوب تحس لها ولعبوا كاع سي لا ميم سونساسيون. سيرت لو درابو حنا لعبنا كونتر كي لعبنا في جياسكا لي كوب دافريك تحس الضغط هذاك اون بليس كاع لالجيري ماشي غير هكذا. سي لا ميم شوز. اون فينال تبريباريها كل واحد كيفاش. كاين جوار اللي يحب يضحك في الليل، كاين جوار اللي بيان كونسونطري، كاين اللي يحب يهضر مع لا فامي ديالو نورمال. سي على بالو لوبجيكتيف باين. لوبجيكتيف غدوه 90 مينوت في راسك. واحد جوار ما يحب يدير حاجه اللي ما غدوه مش راح يكون 100%. واش راح يدير باش غدوه يكون 100%؟ يقدر قلت لك ما يرقدش بكري كيما يحب. غدوه سي تيران وان شاء الله بعد الجمهور اللي راح لحقوا قريب 20 ميل خويا واش ما كاش فوق هديه. وحنا كالكو سوا ان شاء الله بعد شره. انا في الفايده فرحه ماشي في الفايده فرحانين بهم. لا معليش كي نقول رانا في الفايده ماشي باش نقص من قيمه المنتخب الوطني. رانا في الفايده لانه ما لازمش في كره القدم ما لازمش ننساو منين جينا فاروق بالقايد. هذا الشيء ربما جمال رشدي هذا الشيء ربما اللي يخلي ربما الضغط في هذا النهائي على المنتخب السنغالي اكثر منه. يعني عندهم زوج من بين احسن لاعبين تاع على المستوى العالمي ساديو ماني كوليبالي. عندهم يعني هما في المركز الاول في ترتيب الفيفا. هما منتخب اللي عمره ما فاز بكأس افريقيا. يعني سي المومون او جامي بالنسبه للمنتخب السنغالي راح يحطهم في ضغط اكثر من المنتخب الجزائري. طبعا هذه يعني جمال juste avant j'aimerais juste donner juste une petite précision par rapport à ce que Farik a dit. تفضل كريم. Après je te laisserai. Excuse-moi de t'avoir coupé la parole. Mais de se mettre la pression de dire c'est une finale, il faut être performant, c'est contre-productif. Justement comme il l'a dit Farouk, c'est les joueurs ils doivent être concentrés sur le match de football, pas sur les conséquences et sur tout ce qu'il y a autour du match. Parce que là, ça serait se mettre la pression, ça serait faire le match avant le match. Et du coup, ça, ils ne seraient pas performants les jours du match. Il faut que voilà, ils continuent à avoir leur routine, ils le savent. Et même s'ils ne veulent pas y penser inconsciemment, on sait que c'est un match important, ils le savent chaque joueur. Mais il faut vraiment qu'ils soient concentrés sur leurs tâches individuelles sur le terrain. Et je pense, et j'espère, et je pense que Jamel Belmadi va aussi les préparer dans ce sens-là en disant, les gars, chacun se concentre sur son travail. Moi, je m'occupe de l'équipe
Et voilà, et vous occupez pas du reste. Et les conséquences après, on verra. Ouais. Mais pas se mettre en pression. Après, Pensez uniquement au match. Voilà, uniquement aux choses techniques du terrain et pas aux à côté, même si elles font plaisir et qu'elles ramènent de l'énergie de voir tous les fans qui viennent, tous les supporters. Donc voilà, maintenant tu peux y aller. جمال تفضل. Excuse-moi. لا انا نظن باللي الضغط كما قلت انت راهو اكثر على الفريق السنغالي لان من الناحيه الذهنيه ديجا يعني لعبوا ديجا معنا خسروا يعني بكل على الوسائل تاعهم كوليبالي بساني بكل لاعبين يعني الاساسي الفريق الاساسي تاعهم وخسروا. غدوه ان شاء الله سي une finale. C'est vrai. غدوه ان شاء الله. Le match est complètement différent. C'est pas le même, c'est pas les mêmes circonstances. Ou Maguette عندهم un défi, un challenge. Ils veulent quand même entrer dans l'histoire et remporter la première Coupe d'Afrique. ولكن نظن باللي الى حد الان الفريق الجزائري يعني راح خطوه بخطوه. Il a géré tous les matchs تاعو sereinement comme on a voulu. Avec humilité. Avec humilité. دخلوا في الاخر jamais dans le statut de favori. نظن باللي مفخره كبيره للكره الجزائريه والجزائر. قلنا على شكون نعاودوا نهضروا على الوقت الراهن اللي يجوز فيها الجزائر. وكي تسمع اللاعبين كادو للشعب الجزائري. الشعب الجزائري وكي تسمع اللاعبين كلهم يهضروا غير على الشعب الجزائري على الشعب الجزائري ويطلبوا باش يكون الحفل ان شاء الله باذن الله يعني في ظروف احسن يعني من ناحيه يعني ما يكونش باش ما يكونوش لي زاكسيدون ما يكونوش باسكو تألموا شويه افراح ماشي اقراح ان شاء الله. تألموا شويه اللاعبين بالحادث ديال جيجل ونظن باللي غدوه ان شاء الله احسن يعني كادو عليهم يفون ديدي لا فيكتوار ان شاء الله لهذوك المرحومين اللي نقدروا نقولوا ماتوا شهداء ان شاء الله. نزيد برك حاجه انا والله غير راني متمني تما مانيش حاب زعما نخسروها. نتمني بوكو بلوس لي جوار هادوما حباك سي دي جوار تحس هاد دي جوار دي ستار كدايا شغل شبعانين تجيبها ما يجيبهاش بصح هادوما تحس فيهم واحد النيه وكدايا كي تشوفهم هكذا تشوف وجههم شغل وجه تاع راح يجيبوها ويستاهلوها فريمون يستاهلوها. يا خو نتمناو لهم ان شاء الله قعدوا واحد شحال نقولوا 24 ساعه باش نفرحوا باسكو ماشي افون حنا نحوسوا من بعد. نعم والله ابخي الماتش ان شاء الله يفرحونا. فاروق اسمح لي الاولويه للمباشر يلتحق بنا على المباشر عبر الهاتف الكابتن السابق للمنتخب الوطني مجيد بوغرا اللي راح على ما اظن يعني يرسل برساله للاعبي المنتخب الوطني وصديق تاعو جمال بالماضي. مساء الخير مجيد بوغرا. Salam alaikum. Alhamdoulilah, vous avez du crédit. Ah ben il faut voir avec Karim Atmour. Je leur ai fait faire un forfait, Majid, c'est bon cette fois-ci. Majid, un message pour les joueurs de l'équipe nationale. À quelques heures du jour J. J'ai écouté un peu Farouk. C'est vrai que quand on voit tous les matchs qu'ils ont effectués, l'état d'esprit, le regard dans leurs yeux, on sent qu'il va avoir quelque chose à la fin, Inch'Allah. Après ce que je ressens, je pense que tous les supporters ressentent la même chose. Dans nos cœurs, c'est comme si qu'on l'avait gagné avec tout ce qu'ils ont fait. Majid? Oui, j'entends. Majid Boughara? Oui, je vous entends. Majid, qu'est-ce que tu as préparé pour demain? Bah écoutez, moi je voulais voyager. Le problème c'est qu'on a fait un stage de préparation. Et on le regardait avec Ben Hamou, Mesbah autour d'un écran d'ordinateur. Et Majid, selon toi, qu'est-ce qui fait... Avec quoi on peut gagner le match de demain, cette finale contre l'équipe sénégalaise? Qu'est-ce qui peut faire la différence? Déjà, c'est très facile. Si on garde le même état d'esprit, je pense qu'Inch'Allah, on peut la gagner. Parce que pour l'instant, depuis le début, ils ont fait des matchs parfaits, collectivement, individuellement. Et comme je l'ai dit, la clé, c'est l'état d'esprit du groupe. S'ils gardent cet état d'esprit, Inch'Allah, on peut aller au bout. Inch'Allah. Jamal? Ah ben, je pense qu'il a bien résumé, Majid. الشعب راهو معاهم يعني لو سوتيان توتال دو تو لو بيي دو لا بوبولاسيون اون فريمي حنا كيما هما بالك حنا اكثر باسكو كيما يقول لك اللاعبين كي يكونوا سور لو تيران
يكونوا خير من اللي واحد اللي يكون sur la touche. On aura un peu peur, c'est clair, parce qu'on va vivre cette Coupe d'Afrique. C'est un moment historique que nous allons vivre. 29 ans après, et 39 ans après la première finale contre le Nigeria, et 29 ans après celle que nous avons remportée. Je pense que cette équipe mérite cette coupe. Inch'Allah, ya Rabbi al-Alamin, Rabbi يوفقنا إن شاء الله. وكان نلعبوا avec la même détermination. أنا متفائل بزاف بزاف بزاف. Jamal, justement, je veux poser la question par rapport à l'absence de Koulibaly. Majid Bouguerra, est-ce une aubaine pour l'équipe nationale? C'est vrai que Koulibaly, c'est un joueur très très important de l'équipe du Sénégal. C'est lui qui stabilise quasiment la défense centrale à lui seul. C'est la meilleure défense du tournoi. Exactement. Et Koulibaly, pour moi, c'est un des meilleurs défenseurs du monde. Donc qu'il ne soit pas là, je pense que c'est bien pour nous. Un bon signe. Kalem, question pour Majid? Majid, on se parle régulièrement, là, j'ai pas spécialement de... Il y a encore du crédit, vas-y. Non mais Majid, parce que là, bon, les gens ne savent pas, mais toi tu es entraîneur donc à Dubaï, mais là tu es parti donc en stage de préparation, si j'ai bien compris. Et vous êtes parti où? Donc tu le vois où le match? Tu vas le voir où? Écoute, nous on est à Plzeň, on a 1 heure de Prague. Ah oui. C'est ça? Plzeň. En République tchèque. En République tchèque, ouais. Ouais, donc là, tu arrives à voir quand même des Algériens là-bas avec des drapeaux ou pas? Écoute, non, mais j'ai voulu lancer un appel sur Instagram. Chercher un Algérien qui puisse nous accueillir voir le match. On a déjà 4 Algériens là-bas. Hein. Majid Bouguerra, Misbah, Momo. Ouais, on va regarder ensemble autour d'un écran d'ordinateur. Ok. Majid, je vais te dire bon courage et tu passes le bonjour à Momo et Misbah. Voilà. Moi, je voulais te poser une question, Majid. Est-ce que tu penses que Jamal va changer sur le plan offensif par rapport à l'absence de Koulibaly? Est-ce que tu penses qu'il va changer son dispositif? Ou du moins les tâches qui vont être accordées à Bounjah? Bon, changer le dispositif, je pense pas. Mais la stratégie peut-être se focaliser justement sur le central, jouer sur le central qui a été remplacé par Koulibaly, sachant que Bagdad c'est un poison offensivement, c'est possible. Même Kayouté, c'est pas quelque chose de... Déjà juste au match aller, Koulibaly il a souffert avec Bagdad. Parce que j'ai jamais vu aussi nerveux. Je voyais Bagdad qui l'harcelait, qui le bousculait et il était un peu déstabilisé. Donc son remplaçant, je pense qu'il va avoir un peu de mal avec Bagdad. Ça peut être la clé du match aussi? Écoutez, moi j'ai le pressentiment que Bagdad va nous sortir cette victoire parce que ça fait 2 matchs qu'il n'a pas marqué. Et généralement, les grands attaquants sont là au bon moment. Donc ça va être parfait pour lui pour oublier ces 2 derniers matchs. Et Inch'Allah qu'il nous apporte la victoire. Justement, j'ai une question, Majid. Donc Majid, toi tu penses que Jamel Belmadi doit essayer de faire à peu près la même tactique que contre le Sénégal pendant les matchs de poule, où il doit essayer je sais pas, d'anticiper une réaction du Sénégal et de s'adapter ou de modifier certains points? Écoute, moi je pense que la meilleure des choses, ce serait de faire exactement le même match que le match de poule. Ce qui était bien, c'est que l'équipe, surtout les milieux de terrain, ont pressé les milieux de terrain de Sénégalais. Ça veut dire qu'ils n'arrivaient plus à sortir le ballon. Ouais. Okay. Et donc je pense que si on isole les milieux de terrain sénégalais, je pense que ça peut être la clé. Après, si on les attend, il faudra jouer directement en contre-attaque long sur Bagdad. Et quand on a vu que sur le dernier match, que Bagdad faisait beaucoup d'appels en profondeur, et ça a toujours été un problème pour les défenseurs. Okay, ouais. Et justement, utiliser le remplaçant de Koulibaly pour jouer derrière lui en contre-attaque. Fodel Dob. Une question pour Majid. Ils ont tout dit. Mais Majid, on va le remercier pour son parcours en équipe nationale. C'est grâce à lui qui a fait le groupe avec Karim Ziani. C'est l'ancien capitaine, c'est le grand frère اسمه عنتر يحيى. يعني هذيك ليبوك ما كانش اللي ما قعدش يتبع من قلبه ليكيب ناسيونال. فرحنا كاع.
داير ميم الفرحه هذه تاع دومي فينال لا دانيير شغل لا ميم تاع 2010 كي رحنا لوسمو سي ماشي كيف مي انا نقولوا المجيد كيفاش يشوف الوسمو لو شيما تاكتيك تاع لي ديفونسور تاع بالماضي انه دي فوات ما يخليش بن سبعيني وعطال كي كان لي ماتش لي بريمي ماتش ما يخليهمش يطلعوا يعاونوا في الاخر داير بريمي ماتش عطال بريمير اتاك جاب بينالتي انا نظن لو كان يخلي لاشي شويه يليبيريهم شويه باسكو حنا على الكوتي لان كي محرز كي اسمه بالليلي ما يروحوش اوفون يدخلوا هكذا دونك لو كان يروحوا واحد من الظهر ويلعبوا عليه نماركي بوكو دو بيت ونقولوا للمجيد ان شاء الله ربي يعاونوه ان شاء الله. Inch'Allah, merci. Mais c'est très intéressant ce que tu dis par rapport aux latéraux. Moi, je pense qu'il faut équilibrer parce qu'avec un Tal qui monte beaucoup, il faut que Bessebani reste. Mais moi, je pense qu'en finale, dans un match comme ça, il faut demander aux latéraux de ne pas monter parce qu'offensivement, on a ce qu'il faut. Oui. Et surtout, si on joue un jeu direct, on n'a pas trop besoin d'utiliser les latéraux. Surtout Magid, que bon, après en troisième partie, on fait l'analyse tactique, donc on a un peu analysé le Sénégal et ils ont un peu évolué leur jeu. C'est-à-dire, bon, je vais le décrire après sur le tableau et avec quelques schémas, mais c'est que les deux ailiers du Sénégal, ils profitent du décrochage de l'attaquant de pointe. C'est-à-dire que l'attaquant de pointe, il est souvent cherché et il remise, et après dans son dos, en tirant les deux défenseurs algériens, je pense que ça va être l'objectif, et après dans son dos, il y a les deux attaquants du Sénégal qui partent. Donc là, il faudra des couvertures des latéraux. Mais bon, je l'expliquerai après. Bien sûr. Parce que le Sénégal a évolué aussi, a changé un peu de jeu offensivement par rapport au match de poule. Ouais, Majid, pardon, il faut mettre nos médias à Prague. Hein, pour voir l'analyse de Matmoul, de Karim Matmoul. Majid, vous avez parlé tous c'est-à-dire l'importance de Bounedjah dans cette équipe algérienne. Bounedjah que vous connaissez très bien, Majid Bouguerra, de par ton passage au Qatar. Est-ce que tu penses qu'il a les ressources mentales pour rebondir dans cette finale par rapport aux difficultés un petit peu qu'il a traversées pendant les deux derniers matchs? Franchement, je pense que oui. Il est très fort mentalement. Et malgré qu'il n'ait pas marqué ses buts, on a vu cette détermination, cet harcèlement sur le défenseur. C'est quelqu'un qui ne va pas lâcher jusqu'à la dernière minute, jusqu'à qu'il va marquer. Et Inch'Allah, moi je sens qu'il va marquer en finale, mais en tout cas au niveau mental, il a cette détermination et il ne doute jamais. On a le même. Bonjour Majid. De toute façon, on a le même. Ça va Majid? On a le même sentiment pour Bounedjah. Bon, qu'est-ce que j'ai dit la dernière fois pour Bounedjah? Il fait un travail énorme et c'est lui qui va ramener, Inch'Allah, la coupe. Comme ça, tout le monde terre. Parce qu'il y a des gens qui s'attaquent sur Bounedjah. Moi, je suis avec Bounedjah à 100%. Ça, c'est pas nouveau en Algérie. C'est le meilleur attaquant actuellement en Algérie, même en Afrique. Le meilleur, bien sûr. C'est le meilleur. C'est pour ça que jamais ne va pas changer Bounedjah pour un autre. C'est reste Bounedjah, c'est lui le meilleur attaquant. C'est lui qui, même s'il ne marque pas, on gagne, c'est grâce à lui, parce qu'il fait un travail énorme. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et il me fait penser un peu à Suarez, Bagdad, toujours là à harceler, à être... c'est ok, voilà. Bon, voilà. Majid, s'il ne marque pas, on gagne à chaque fois 2-0, 3. On n'a pas besoin qu'il marque. On n'a pas besoin qu'il marque. Tant mieux pour nous. C'est grâce à lui, parce qu'il fait un travail... Avec les actions, avec les grands joueurs comme Koulibaly, le premier match contre Sénégal, il n'a rien fait devant lui, Koulibaly. Un Koulibaly qui joue contre des grands attaquants, mais contre Bounedjah, on a vu Bounedjah supérieur par rapport à lui. Exactement. De toute façon, à la fin, on ne tient que la victoire, on s'en fout de la manière. Oui. Voilà. Non, la manière, il y a la manière jusqu'à maintenant. Et Inch'Allah, Jam Majid, Inch'Allah, tu vas gagner le championnat cette année. Comme ça. Ah oui, Inch'Allah, bien sûr. C'est ça. Non, ça pas. On a le sang algérien. Cette année, c'est bon. Inch'Allah. Merci beaucoup, Majid. Oui. Attends, oui, Majid. Diplôme.
Tu peux faire entraîneur, je t'ai écouté. Inch'Allah, mon frère. Dans les qualités. Salut, شكرا لك مجيد بوقرة. كلنا وراء المنتخب الوطني. صافي بليزير تشوف مجيد بوقرة. صافي بليزير تشوف مجيد بوقرة في المنتخب ولا مر ما خرج من المنتخب دائما وراء المنتخب الوطني، دائما توجور ديغيير سيت ايكيب ناسيونال. سمعنا مجيد بوقرة، راح نسمع جمال بالماضي خلال الندوة الصحفية اللي عقدها اليوم. La concentration se fait quasiment d'elle-même. Les joueurs, le ressenti des joueurs et l'approche qu'ils ont par rapport à ce match est très clair. Donc parfois il n'y a même pas besoin d'en rajouter. Et concentré et déterminé comme on l'a été jusqu'à présent, et en même temps avoir une certaine tranquillité. Le discours que je vais apporter à mes joueurs, il restera entre moi et mes joueurs, ça c'est sûr. Mais vous pouvez vous douter un petit peu qu'on va ou qu'on est en train de préparer ce match-là à tous les niveaux du mieux que l'on peut, avec évidemment l'objectif de gagner. On arrive en finale, c'est évidemment pour la gagner. Si on veut parler du premier match, en tout cas du match de groupe, et celui-là, c'est totalement différent. Il n'y avait pas, lors de notre phase de poule, on avait dit que c'était pas un match capital, que c'était pas un match décisif. On l'avait dit lors de la conférence de presse qu'il y a avant le match. Là, oui, là, il est capital et décisif. Donc voilà la différence. C'est une finale, tout simplement. Mais ce qui s'est passé au début du tournoi et ce match-là, on n'est plus du tout dans le même état d'esprit, ni eux ni nous. On peut effectivement perdre ce match, puisqu'il y a un adversaire qui s'est hissé jusqu'à la finale, qui est classé numéro 1 au classement FIFA par rapport à la zone Afrique, qui a été au mondial dernièrement. Nous n'avons pas eu cette chance d'aller au mondial en Russie. Nous avons été éliminés au premier tour de la dernière Coupe d'Afrique. Donc toutes les statistiques sont en votre faveur. قبل ما نكمل النقاش تاعنا حول النهائي التاريخي اللي ينتظر المنتخب غدا، راح نتوقف مع هذه الصفحه الاشهاريه. مشاهدينا الكريم بقوا معنا. اروح فوديل.